बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। देखिए, पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के एक दिन बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया, फिर पिछले एक हफ्ते के दौरान मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS को खरीदने की कोशिश की जाती रही। ये तमाम तर कोशिशें सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रही थी। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले आखिरी दम तक इस कोशिश में लगे थे कि किसी तरीके से काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी जाए। लेकिन पिछले 14 घंटों के अंदर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाली कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। यूं कह लीजिए कि नए चीफ जस्टिस का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और कौमी असम्बली में जो 2 दिन पहले रात गए ड्रामा किया गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों के गले की हड्डी बन चुका है। वो ड्रामा तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मुझ समेत बहुत से साफी पिछले कई दिनों से आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। वो अलग बात है कि वफाकी वुजरा और शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो बड़े दावे कर रहे थे कि हमारे पास कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर्स पूरे हो चुके हैं, अब हर सूरत में काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। पिछले 14 घंटों के अंदर 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन डेवलपमेंट्स के बाद अब काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाली कहानी तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वो अमेरिका के दौरे पर थे। उनकी वापसी के बाद कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आगे चलकर आपको बता देता हूं। लेकिन पहले वो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स जिन डेवलपमेंट्स के बाद काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाली कहानी तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, उनकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जिस रात कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS को गिरफ्तार किया जा रहा था, यानी पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, अरकान कौमी असम्बली जो लाखों करोड़ों वोट लेकर कौमी असम्बली पहुंचे थे, उस ऐवान की तौहीन की जा रही थी, तो उसी वक्त यानी सेम उसी टाइम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में तमाम तर हुकूमती इत्तेहादी जमातों को अशाइया दे रहे थे। और उस अशाइये के अंदर भी वफाकी हुकूमत यह दावा कर रही थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमातें यह दावा कर रही थी कि हमारे पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं, हम हर सूरत में काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन पिछले 14 घंटों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ वो कुछ हुआ जो शायद उन्होंने प्लान नहीं किया था। जिस दिन रात को कौमी असम्बली में यह धावा बोला गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के MNS को गिरफ्तार करने के लिए, उसी दिन की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक तकरीब थी और वो तकरीब थी नए अदालती साल के हवाले से। उस तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफियों से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी एक्सटेंशन से मुतल्लिक कहा था, वो आप तमाम लोगों ने देख लिया होगा। तमाम तर टीवी चैनल्स ने वो खबरें भी चलाई थी कि काजी साहब से ये सवाल किया गया था कि क्या आप एक्सटेंशन लेने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत आपको एक्सटेंशन दे। तो काजी साहब ने इन तमाम तर खबरों की तरदीद की थी। काजी साहब ने कहा था मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। फिर उस गैर रस्मी गुफ्तगू को तमाम तर रिपोर्टर्स ने अपने अपने चैनल्स के ऊपर भी चलवाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस रात को अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक प्रेस रिलीज आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन तमाम तर खबरों की तरदीद कर देता है जो खबरें सुबह के वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए काजी साहब से अपने टीवी चैनल के ऊपर चलाई थी। यानी आप सब जानते हैं कि जब रिपोर्टर्स के साथ कोई गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू रिपोर्ट जरूर होती है टीवी चैनल के ऊपर, लेकिन उसमें कोई एविडेंस यानी वीडियोस या ऑडियोज जो है वो मंजर आम पर नहीं आती। अब सहाफियों की गैर रस्मी गुफ्तगू होती रहती है, सियासतदानों के साथ भी होती रहती है, जर्नल्स के साथ भी होती रहती है, फिर जो जजेस होते हैं उनके साथ भी ये गुफ्तगू होती रहती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज निकाली कि सुबह होने वाली गुफ्तगू को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। यानी काजी साहब ने अपने ही बयान की तरदीद कर दी जो वो बयान सुबह दे चुके थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। इसका मतलब यह है कि काजी साहब कहीं ना कहीं ख्वाहिश जरूर रखते हैं कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। और इस बात का तो
ہم سب کو یقین ہے. یعنی میں اپنی مسلسل ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ باقاعدہ طور پر خواہش مند ہیں, باقاعدہ طور پر شہباز شریف کی حکومت کو یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میری مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے تو وہ توسیع اس طریقے سے کی جائے کہ لگے یہ کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے لیکن حکومت نے زبردستی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی ہے. یہ خبر کی تصدیق نجم سیٹھی صاحب بھی اپنے پروگرام میں کر چکے. اب پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا, آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے آصف زرداری محسن نقوی صاحب کو لے کر مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے تھے. یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہے جو سینٹ کے اندر کم از کم شہباز شریف کی حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی نہیں میں بات کر رہا کیونکہ قومی اسمبلی میں تو مولانا صاحب کے پاس اپنے ہی لوگ ہی نہیں ہیں. سینٹ کے اندر مولانا صاحب کے پاس 5 سینیٹرز ہیں اور شہباز شریف کی حکومت کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے 5 لوگ ہی چاہیے. آصف زرداری اور محسن نقوی صاحب جب گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان بار بار تردید کر رہے تھے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے, کسی بھی صورت میں کسی ایسی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے جو غیر آئینی حکومت کرے گی, کیونکہ یہ مولانا صاحب کا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ 8 فروری کو جو حکومت قائم ہوئی وہ غیر آئینی حکومت ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے آصف زرداری اور محسن نقوی صاحب گئے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک شہباز شریف کی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بڑی چھلانگیں مار رہے تھے کہ مولانا کو منا لیا گیا. مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں بھی ہمیں سپورٹ کریں گے, سینٹ میں بھی سپورٹ کریں گے, اور یہ بھی خبریں آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو شاید ان کے بیٹے کی کوئی کرپشن کی فائلیں دکھائی گئی ہیں. طرح طرح کے ریومرز گردش کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ آزمائے گئے. مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت میں ایک بڑا حصہ دیں گے, وفاقی حکومت کے اندر آپ کو بڑا حصہ دیں گے, آپ صرف سینٹ میں ہمیں سپورٹ کریں, کسی طریقے سے یہ آئینی ترمیم ہو جائے. کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس نظام کے لیے ضروری ہو چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اگر گھر جاتے ہیں, جو جن کا جانا کنفرم ہو چکا ہے, جی کا جانا ٹھہر چکا ہے, صبح گیا یا شام گیا وہ والی صورتحال ہو چکی ہے, اس نظام کا رہنا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے جو 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی والے سارے کیسز کھول دیں گے, اور شہباز شریف کی حکومت اور اس حکومت کو لانے والے جو ہیں وہ پھر ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. بہرحال کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے. مولانا صاحب کو منانے کی جو کوشش کی گئی, اس کے بعد جو دعوے حکومت کی جانب سے کیے گئے, پھر جس دن شہباز شریف کی حکومت کا ایک عشائیہ تھا آصف زرداری کا, اس عشائیے میں بھی یہی دعوے کیے گئے. پھر اسی رات جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا تھا, توقع یہ کی جا رہی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ شاید یہ تمام تر اراکین قومی اسمبلی اگلے 10-15 دن تک جو ہیں وہ جیلوں میں رہیں گے, ان کے پروڈکشنز آرڈر بھی جاری نہیں ہوں گے, تو بڑی آسانی ہوگی آئینی ترمیم کرنا یا کوئی آئینی ترمیم منظور کرنا. کیونکہ بے شک شہباز شریف کی حکومت کے پاس نمبرز نہ ہو, اپوزیشن کے ہوتے ہوئے یہ آئینی ترمیم تو ناممکن ہے نا. یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایسی آئینی ترمیم کو تو کسی صورت سپورٹ نہیں کرے گی اور اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی. اور قاضی صاحب کا خیال یہ تھا کہ اب یہ تمام لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, اب ان کی گرفتاری میں اگلے 5-10 دن گزر جائیں گے اور اسی صورتحال میں آئینی ترمیم ہو جائے گی, کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آلریڈی چل رہا ہے. اب چونکہ یہ معاملہ شہباز شریف کی حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا, ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. یعنی کہ بلاول بھٹو نے جو کل قومی اسمبلی سے خطاب کیا, اس خطاب میں بلاول نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آج ہم اپنی اپوزیشن کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ توقع رکھیں کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اگر آج ہم ان کو اس طریقے سے جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو کل ہم بھی انہی جیلوں میں ہم قید ہوں گے. یہ بلاول بھٹو نے کل بات کہی تھی. بہرحال رات گئی اچانک اس تمام تر صورتحال میں بہت بڑا ڈرامہ ہوا, بہت بڑا ڈرامائی موڑ آیا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پچھلے 1-1.25 ہفتے سے خاموش تھے, خبروں کو شاید انجوائے کر رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب مل کر گئے ہیں مجھے, اور اس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ مولانا کو تو منا لیا گیا. رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان جاری کیا جو ان کی مجلس شورا کی میٹنگ تھی, اس شورا کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو بیان آیا, اس بیان نے ان تمام تر افواہوں قیاسرائیوں کو توڑ دیا. وہ بیان یہ تھا کہ کسی صورت بھی شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ نہیں دیا جائے گا. میں آپ کو یہاں پر ایک خبر دے دیتا ہوں, بے شک مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دیا جائے. یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بے شک مولانا فضل الرحمان کا جھکاؤ آصف زرداری یا شہباز شریف کی طرف ہو, لیکن مجلس شورا جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کی لوگ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے کل ہونے والی مجلس شورا کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو یہ کلیئر کیا ہے کہ اگر شہباز
शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ इस मौके पर दिया गया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम फेक की सियासी हैसियत खत्म हो जाएगी। सो लिहाजा हमें किसी सूरत भी किसी गैर आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जो पहले दिन से स्टांस चलता आ रहा है इस हुकूमत के खिलाफ, 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ, हमें उसी स्टांस को जो है वो रखना चाहिए और हर सूरत में हमें इस तरमीम को अपोज करना चाहिए, इसकी मुखालफत करनी चाहिए। सो मौलाना फजलुर रहमान अपनी मजलिस शूरा के हाथों मजबूर हैं, या यूं कह लीजिए कि शायद वो खुद भी दिल से आसिफ जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के साथ नहीं चलना चाहते होंगे। तो उन्होंने कल रात को ये क्लियर कर दिया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास एक्सटेंशन के लिए नंबर्स पूरे नहीं है। मैं तो बेशुमार दफा ये बात कह चुका हूं कि ये सिर्फ टमकीरियां चला रहे थे, ये सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि हमारे पास कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर नंबर्स पूरे हैं। हालांकि रियलिटी ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जगह पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है एक्सटेंशन के लिए। इसी वजह से तो काजी साहब भी दबे लफ्जों में इनकार कर देते हैं, क्योंकि काजी साहब भी बच्चे नहीं हैं। समझ काजी फायज ईसा को भी आ गई है कि एक्सटेंशन हो नहीं सकती। फिर कभी काजी फायज ईसा इनकार कर देते हैं कि मैं तो एक्सटेंशन लेने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। जब ये तमाम तर चीजें टीवी चैनल्स के ऊपर चलती हैं कि काजी फायज ईसा ने कह दिया कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, फौरन काजी फायज ईसा तरदीद कर देता है। यानी अपने ही कहे हुए की कुछ घंटों बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तरदीद कर देते हैं, क्योंकि ये सारा मामला काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। जू चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन खटाई में पड़ती जा रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी डावाडोल होती जा रही है। अब ये जो कौमी असम्बली के अंदर ड्रामा किया गया था सिर्फ काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ चुका है। गो के निजाम उनके कंट्रोल में है, निजाम को चलाने वाले उनके साथ हैं, तो शायद उस तरीके से कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हो गया है पार्लियामेंट के अंदर से अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों का, ये मामला यहां रुकेगा तो नहीं। कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इसी तरीके से शहबाज शरीफ लोग और आसिफ जरदारी लोग इसी तरीके से पार्लियामेंट हाउस से भी गिरफ्तार होंगे। तो ये वो बुनियाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रख दी है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के इत्तेहादियों का पता नहीं कितने साल तक पीछा करेगी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए जो नंबर गेम का दावा शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही थी, उस दावे को धचका लग गया, वो कहानी खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि जनाब मैं जो है वो किसी सूरत एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो नए अदालती साल की तकरीब में भी मौजूद नहीं थे, पिछले कई दिनों से वो बैरून मुल्क में थे, अमेरिका के अंदर मौजूद थे। वहां से भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, क्योंकि मेरे कुछ जाती जानने वालों के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के अंदर काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली और ये जो निज़ाम जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने क्या अपना विजन डिस्कस किया या क्या वो चीफ जस्टिस बनने के बाद करेंगे, इसके ऊपर मैं तफसीली वीलॉग अलग से करूंगा। अलबत्ता वो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज से आपको बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक्टिव नजर आएंगे। नए अदालती साल की तकरीब में तो वो नहीं थे, लेकिन आज से आपको दोबारा उनके रिमार्क्स, उनके जो गुफ्तगू है वो आप सुनेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।